Hi, good evening, a very happy evening. How are you, Uday? On 92 एक point. मिनिट एक मिनिट एक मिनिट Huh? सर दिस इज तीन Oh, शो yes, okay. Okay, hi, good evening, a very happy evening. How Uday? On तिन्ही सांज आणि आज माझे गेस्ट असा गायत्री पाटील. सर तुम्ही आमचे गेस्ट असात ओके, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. वेलकम वेलकम टू दिस तीन सांज Thank you. तुम्ही सगळे जाण चिंता आसतली न्हय की आयज सहजासहजी न दिसपी हो चेहरो एकदम आमच्या सगळ्या मुखार कसो काय कितें वैशिश्ट आसतलें हेचे सो 13th फेब्रुवारी इज वर्ल्ड रेडिओ डे आणि त्या निमतान सर आयज आमच्या वांगडा आमच्या तीन सांजेर आयलात सर परत एक फावट तुमकां खूप खूप येवकार थँक्यू गायत्री, थँक्यू सो मच. सर तुम्ही तुमचे करियर आरजे म्हणून केला आता तुम्ही इतली वर्सां जाली ह्या करियरान आसा कशी सुरवात जाली याची आता करियर सुरुवात केला काय जाला हें हांव नको पूण इट हॅपन बाय एक्सिडेंट म्हणून येता पूण आवड आसता उलोवपाची ल्हानपणा पासून म्हणजे कॉलेजीन वयता आसतना कॉलेजीन पेंटिंगा परस म्हजें चड लक्ष आसता की नाटकां करप किंवा कॉम्पेरिंग करप आनीक मागीर आफ्टर कॉलेज एक चान्स येयलो एट ऑल इंडिया रेडिओ की थंय कोण तरी अनावन्सर जाय म्हणून सो आय जस्ट जॉयन डॅम जालो सिलेक्ट आनी थंय काम केलें उपरांत मागीर प्रायवेट प्लेयर्स येयले मार्केटान सो आय जॉयन बीग FM सो जालें तें करूं काय मुद्दम आपल्या आपण जालें सगळें. वा म्हणजे आता तुम्ही आता कितल्या वर्सां जाली हातून आसा सबन टोटल हा टोटल आय स्टार्टेड इन 1999 सो कितल्या न्ही 22 येस 22 वर्सां 22 years अरे बापरे 22 वर्सां जाली ओके सो दिस वॉजंट प्लॅन्ड एज यू सेड आरजे म्हणून नॉट प्लॅन पूण आवाजान कितें करपाक जाय आसलें आनी देर इज एक व्हेरी इंट्रस्टिंग स्टोरी आसा इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू द स्टोरी कित्याक दिसलें म्हाका तें बिकॉज वेन आय वॉज अ चायल्ड न्हय म्हणजे सादारण वेन आय वॉज इन 5th-6th स्टँडर्ड आय रियलायज दॅट आय कॅनॉट स्पीक प्रॉपरली आय हॅड दॅट ट्रिमेंडस प्रॉब्लम व्हेरी एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ स्टॅमरिंग म्हणजे म्हाका एक सेंटेन्स अशें सबंद उलोवपाक जायनासलें इतलो स्टॅमरिंग प्रॉब्लम आसलो म्हाका आनी म्हाका भुरगे हांसताले फ्रेंड्स क्लासीन कितें सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका सांगपाक जमनासलें म्हणजे म्हाका आन्सर म्हणजे तसो हांव हुशार भुरगो पयल्याच्यान येवपी ओके पुणून मागीर ते उबें रावन सांगप जमनासलें कित्याक हांव शिरकतलो मागीर म्हाका हांसतले आनी हेतून मागीर हांव चड जावन लागलो पूण एक दीस जालें कितें की घरा कडेन हांव आई वांगडा झगडी चालू आसताली न्ही की हें म्हाका जाय तें म्हाका जाय आई कडेन उलयतना हांव सगळें वेवस्थीत उलयतां पूण भायर हांव कित्याक अटकतां किंवा स्टॅमर कित्याक जाता हांवें विचार केलो त्या वेळाचेर की समजा इफ देर एनी प्रॉब्लम वीथ माय स्पिकींग ऑर्गन्स म्हाका सदांच प्रॉब्लम येवपाक जाय नॉट ओन्ली की हांव फ्रेंडा वांगडा आसतना हांव म्हणजे स्कुलान हांव स्टॅमर जाता घरा कडेन जायना अशें जावं नजो सो देर इज सम प्रॉब्लम वीथ माय मायंड सायक सो त्या वेळार विचार केलो हांवें की ना म्हटलें प्रॉब्लम खंय तरी हांगासर आसा सो हांवें पळयलें की जेन्ना हांव चड स्ट्रेस आसता केन्ना मातसो आबूज आसता तेन्ना हांव स्टॅमर जाता हांव म्हटलें की दुनिया गई खंयच टेन्शन धरप ना स्ट्रेस धरप ना जाता एक एकदम सुशेगाद शांतपणान आपलें मत मांडप सो स्टॅमरींग मागीर ताका बाय बाय म्हटलें सो म्हणून म्हाका जाय आसलें की आवाजून कितें करचें सो लकीली ऑल इंडिया रेडिओ आनी बीग FM हॅपन इट इज नॉट दॅट आय चोज इट बट इट हॅपन अँड वी ऑल आर लकी टू हॅव अरे. यू अँड हॅव युअर ब्युटिफूल वॉयस सर आमी न्ही सदांच आरजेज चडशे केन्नाच पळोवना तांचे आवाज आयकतात आमी जे आरजेज पळयला ते मुवीजांनी लायक इन लगे रहो मुन्ना भाई हाव विद्या बालन सेज गुड मॉर्निंग morning, मुंबई Mumbai. आणि हातून रंग दे बसंती जशे Yeah. आमी पळयता फक्त थंयच पळयल्या सो इज इट रियली द सेम एज वी सॉ ऑर इज इट समथींग डिफरंट इन रियल लायफ एक्चुअली कशें ना मुगो गायत्री की आमी करता तशें आसता आतां समजा विद्या बालन समज आरती आसली रियल आरती जाल्यार आमी तिका फॉलो करतले आसले रायट सो जाता कितें पळय की कोण करता तशें आसता देर इज नथींग लायक इट्स करेक्ट ऑर रॉंग कळ्ळें तुका करता तशें आसतात पूण आमचें कशें आसता ना मुगो गायत्री आमी जेन्ना वेन वी स्पीक ऑन रेडिओ न्ही की त्या वेळाचेर समजा आय डोंट हाव टू गिव एन एग्जांपल समजा एक आतां हांव उलयता आसा आतां हाजा मस्त तरी धरुया आमी हें लेवल आसा वेन वी प्रेजेंट इट न्ही मातशें ताका वाडयतात आमी मातशें ताका ड्रॅमटायज करता ताका मातशें आमी एनहान्स करता हेका कळ्ळें तुका मातशें नाटकीपणां हाडटा भितर थोडी ओके सो हेच म्हाका दिसता रेडिओ टी व्ही वाले आपले फिल्म वाले वापरता आसतले म्हणजे ते कितें करतात की आरजे असो आसा ताका मातसो वाडोवया आनी विद्या बालन मातसो तो चडूच वाडयलो सो तशें आसता अशें म्हणचो ना हांव पुणून अल्टिमेटली आरजे कितें जो मायका फुडें रावन लोकांक उलयता तो आरजे मागीर ती स्टायल कितें आसूं येता
सो मागीर ती विद्या बालन असो किंवा रंगदे बसंत कोण असो किंवा अमीन सायना त्या वेळा वयलो बरोबर. पूण प्रत्येकाची आपली स्टायल आसा तशें कांय ना म्हणजे आयज सुद्दां इफ आय चिंतलें हांवें जाल्यार हांव आय कॅन ऑल्सो चेंज स्टायल जसो उलयता हांव ती चेंज करूं शकता इज नथींग लायक अशेंच आसपाक जाय अशें कांय ना. तशेंच म्हाका जी रेडिओची जी याद आसा आतां रेडिओ केन्नाच्यान सुरू म्हणजे आसा. हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना म्हजो आजी आनी आजोबा दोगांय जाणां ती सकाळची च्या घेतालीं तेन्ना म्हाज्या आईक सांगतालीं मातसो रेडिओ लाय गो तो आनी तांकां घोट तो म्हणजे आवडो सकयल गिळ नाशिल्लो ती जो मेरेन रेडिओची आयकना इतलो तांकां तो हें आशिल्लो की बाबा जायच रेडिओ जाय. सो इट वॉज अ मेजर मीन्स ऑफ पब्लीक कम्युनिकेशन. सो डू यू हॅव समथींग सिमिलर मेमरीज ऑफ अरे युअर चायल्डहूड? खूप सॉलिड आसा टायम आसा तुका सांग म्हाका सॉलिड आसा पळय एक्चुली असो एक रेडिओ आसलो आमचे कडेन म्हणजे आमच्या व्हडल्या घरा आजीच्या घरा कडेन सेम असोच आसलो फक्त ताका जाळी आसली मातशी पूण हेजो मातसो जाणटो आसतलो पूण असोच आसलो रेडिओ तो. ल्हानपणाची याद म्हणजे आईन म्हज्या खातीर एक रेडिओ हाडलेलो. आय वॉज व्हेरी स्मॉल आनी म्हाका आयकपाक म्हाका आवडटालें अशें आवाज. तेन्ना टी व्ही नासल्यो तेन्ना म्हाज्या ल्हानपणाची. सो आईन म्हाका रेडिओ हाडलो. रेडिओचें नांव म्हाका याद आसा राजा नांव आसलें तेजें. आनीक तो रेडिओ घेवन बसतालो. सांगलें कितें आईन म्हाका तो तुका हाडला म्हणून एक्चुअली सगळ्यांक हाडलेलो. हांव खूश की म्हाका हाडला म्हणून. तर केन्ना केन्ना म्हजो व्हडलो भाव तो ताका उसयतालो मॅकानीक कसो एकदम आपणान व्हडलो आनी उगडटालो. भितर केन्ना ल्हान जल्ले बिल्ले आसताले पळय ते सो म्हाका दिसतालें की हेच भितर उलयता काय म्हणून. आनी उपरांत मागीर एक आकाशवाणीचेर एक प्रोग्राम येतालो तूं म्हाका दिसना तुवें आयकला आसतलो तसो खळार मळार म्हणून. तातूंत म्हाका एकटो एक कॅरेक्टर आसलो हरिमाम म्हणून कॅरेक्टर जाणटो काश्या चाट्ट तुमी भुरग्यांक म्हणटालो आनी म्हाका तो सामको आवडटालो एकदम. आनी म्हाका दिसतालो की हो कसो बसता भितर ते रेडिओन ल्हान आसलो खूब हांव. सो म्हाजो भाव सांगतालो उगडटालो ना पळय स्पिकर दाखोवन हो हरिमाम म्हणून. सो तेन्ना तो हरिमाम म्हाजे कडेन हरिमामूच तो. आयज हांव व्हडले व्हडले हरिमाम पळयता स्टेजीचेर. सो रेडिओचे खूब इन्सिडंट आसात पूण लकीली हांव त्याच फिल्डांत पावला. इट्स लायक एक सर्कल कशें कंप्लीट जालां. बरोबर. आनी एक तशी म्हजी सगळ्यान फेवरेट गजाल रेडिओ बद्दल ती हांव परत ल्हान आसलें तेन्ना आई म्हाका सकाळची उठून रेडिओ लावन बसताली. पदांची म्हजी पयले क्लासीस म्हाका दिसता रेडिओचेर जाल्या कारण सकाळी जी सुंदर गितां जी आसताली मराठी भक्ती गितां ती सगळी हांवें रेडिओ वयल्यान आई म्हाका घेवन बसताली आनी शिकयताली. सो जी ही रेडिओवयर जी सॉंग्स लागतात न्ही ती कोण ठरयता की कशी लावप किंवा हू चुजीस दॅट? ना एक्चुअली मग कितें आसता ना म्हाका खूब फावटी लोक मेळटा अरे उदय तिने पद वाजयलें पळय तें बरें नासल्या किंवा हें पद बरें आसल्या म्हणून. हांव तें क्रेडीट घेताय बी आनी वायट म्हटल्यार हांव तें ओके मानताय बी हांव तें. पूण एक्चुअली अशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमच्या नव्या सेटअपान न्ही म्हणजे जो आमचो प्रायवेट प्लेयर्स आसा एफएमाचो तातूंत कितें आसता की प्रत्येक काम करपा खातीर एक स्पेशलायज मनीस आसता. लायक फॉर एग्जांपल आतां आरजे आसा तो ताका खबर आसा की आपूण कशें प्रेजेंट करपाचें कंटेंट रायट. तशेंच आमचे म्युजीक मॅनेजर म्हणून असतात. सो ते कितें करतात ते सर्वे करतात की ह्या एरियेक लोकांक कितें आवडटा लोक ह्या टायमाचेर कितें करतात तांकां हें काम करतना कितें आयकपाक आवडटलें. सो ते डिसायड करून एक सर्वे करून ते काडटात ठरयतात की बाबा आमकां पदां जी जाय ती अमक्या पिरियडाची पदां जाय. एक तर मॉडर्न आसतली किंवा ती ओल्ड आसतली किंवा ती नॉन फिल्मी आसतली. सो ते डिसायड हें सर्वे करून जाता. हातूंत आरजीचो तसो पळोवंक गेल्यार व्हडलोसो रोल नासता. आमचो रोल हो आसता की वी हॅव टू प्रेजेंट दीस सॉंग्स व्हेरी नायसली. फाल्यां समजा एक पद आसा कसलें तरी एक पद धरून चल जीवन केस मोडपे म्हण कसलें पद हें पद आयज वाजलें फाल्यां वाजलें परवा वाजलें पद तेंच पूण एक प्रेजेंटर म्हणून एक आरजे म्हणून तुका ते तिनूय फावटी ताका वेगळे तरेन प्रेजेंट करपाक कळपाक जाय. सो दॅट एवरी टायम वेन लिसनर लिसन टू दॅट सॉंग ताका दिसता की आयज आपूण कितें तरी वेगळें पळयता वेगळें आयकता पळयता आनी आयकता. तशेंच जशें आमकां खबर आसा की सॉंग्सची जी रिक्वेस्ट आसता ती फोनार येता म्हणून ती खरेंच फोन येता ऑफकोर्स. म्हणजे कितें करतात लोक फोन करतात कशें आसता ना गायत्री की समजा आतां तूं म्हाका एक सांग समजा म्हजो एक प्रोग्राम आसा लेट्स से नाट्यगितांचो ओके आनी हांव नाट्यगितां पेश करता. समजा म्हाका फोन येयलो एक आनी म्हणटा की आपल्याक शिलाकी जवानी पद आयकपाक जाय कॅन आय प्ले दॅट सॉंग ड्युरींग दॅट टायम. आप प्ले करपाक शकना न्ही. समजा म्हटलें की आपल्याक अमक्या नाटकांतलें पद जाय जाल्यार आय कॅन ट्राय की बाबा आयच्या त्या शेड्युलान खंय तरी पद आसा जाल्यार आय कॅन एटलिस्ट प्ले इट बिफोर ताका रिशेड्यूल करूं शकता हांव किंवा ताजी रिक्वेस्ट हांव त्या पदाच्या वेळार घालूं शकता. यू अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायिंग टू से. सो हांगासर कितें आसता की लोक फोन करतात पूण थोड्या लोकांक मातसो नासता की बाबा ह्या टायमार कितें मागचें. सकाळी उठून कोण म्हणटा की आपण
चिकन मटन खावपाक जाय प्रत्येकाची आवड ती पूण मागीर आरजेक मागीर ते सगळें सांबाळून घेवचें पडटा सो तसं पळोवंक गेलें जाल्यार आरजेचो डायरेक्ट असो हें नासता कंट्रोल नासता आनी लोक करतात फोन ते डू कॉल असो कितें फनी इन्स्टन्स ऑर समथींग इंटरेस्टिंग इन्स्टन्सीस मेमरीज तुमच्या आसा ह्या तुमच्या करियरान आतां जशें तुमी सांगलें की खंयच्याय वेळार लोक अशें वेगळी मातशी फरमाईश करतात तशी आसा म्हणजे आय डोंट नो इट्स फनी काय कितें तें पूण एकट्याचो बर्थडे आसलो आनी तो म्हणलो उदय आपलो बर्थडे आसा आपल्याक एक सॉंग जाय अमकें म्हणलें अमकें ना म्हटलें दुसरें आसा म्हाजे कडेन हें घालता तुका ओके म्हणून लागलो पद घातलें हांवें तें आनी थोड्या म्हाका परत फोन येयलो तो म्हणला की उदय तें परत आपण आयकून मातशें परत घालता काय म्हणून तो म्हटलें आनी हें जाल्यार आरती जाता कितें पळय की आमी आमच्या लिसनरांक दे आर आमचे गॉड तेंच्या खातीर आमी आसात सो कोणाक दुखू शकना आमी ताका म्हणटी बाबा आयज म्हणजे जावचें की आतां वाजला न्ही लोकूय बाकीचे आसतात सो फाल्यां परवा केन्ना परत पळोवया सो केन्ना मारून व्हरचें पडटा जाय जाल्यार पूण अबावट लिसनर्स न्ही तुका सांगता एक गजाल हांव 2008 वर्सा न्ही हांवें एक रिकॉर्ड केल्लो आय एंटर्ड टू लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड्स 105 वरां कंटिन्यूस शो केल्लो ना व्हडलें कांय ना भितर म्हणजे फक्त जागे रावपाचें इतकें आसलें पूण अदरवायज बाकी सगळ्यांनी मदत खूब आसता सगळ्यांची फक्त हांव ल्हान बेबी सो आसलो त्या वेळाची आनी तो रिकॉर्ड सुद्दां कसो आसलो की एकाच टायमाचेर खूब आर्जींनी केल्लो तो म्हणून तो रिकॉर्ड अदरवायज हांवें मागीर एकट्याचें कांय ना भितर ओके सो 105 वरां केल्लो तो तेन्ना म्हाका रातचे सादारण अशें म्हणजे 2:30-3 फोन येताले म्हाका आनी म्हणटा की उदय ह्यो वांगडा आमी आसात डोंट गिव इट अप सो हो जो आसा पळय लोकांचो सपोर्ट आसता पळय सामको एकदम असो लागता काळजाक सो म्हणून मागीर कोणी खंयच्या मागीर कितें जरी मागलें न्ही आपल्याक हें पद लाय म्हणून तर राग येना हेजो फक्त मागीर आमी कित्याक निमाणी लोकूय जशे आसा वेगळे तशे लोकांची तराय वेगळ्यो आसतात न्ही सो ते समजून घेवचें पडटा हय बरोबर तुमी आतां इतलीं वर्सां जालीं ह्या फिल्डान आसा आय मीन टू से यू आर बिकमींग यंग इन दीस फील्ड सो पयलीं तुमी ऑल इंडिया रेडिओ देन बिग FM पयलींचो रेडिओचो काम करपाची पद्दत आनी आतांची रेडिओची काम करपाची पद्दत लायक फॉर एग्जाम्पल टॅक्नोलॉजीज म्हणा ब्रॉडकास्टींग म्हणा हातून तुमकां कितें सिग्निफिकंट चेंजीस दिसल्या हय हय ऑफकोर्स आसा कारण वर्स वयता तशी आमी टॅक्नोलॉजी वाडटा आनी खूब बदल घडटात पुणून ह्या दोगांक कंपेर करूं नाका प्लीज कारण कितें आसा की दोनूय सेटअप वेगळे आसा म्हणजे स्टेट ओन रेडिओ आसा तो वेगळो आसता आनी जे प्रायवेट आसा ते वेगळे आसता कारण दोगांचे आपले प्रोटोकॉल आमकां सांबाळचे पडटा सो तो आमी फरक कशी काडून दवरया आनी दुसरी एक गजाल कितें आसा ना की हांगा ऑल इंडिया रेडिओचं काम असलं इट वॉज नॉट लायक अ फूल टायम जॉब ओके ते म्हयन्यांतल्यान म्हाका 5 कितें शोज मेळटाले ओके सो इतले कमी आसताले सो लोकां कडेन जो संवाद जाता पळय परत परत तो जावंक पावनासलो बिकॉज जस्ट 6 times a month ओके हांगा कितें जाता इन प्रायवेट प्लेयर्स आमी एवरीडे लोकांक मेळटात सो आमचो एक रॅपो वाडटा आमचो एक इमेज तयार जाता लोकांचे तकलेन ओके सो आमकां जें सांगपाक जाय ती एज अ उदय म्हणून सांगूंक मेळटा म्हाका थंय कितें जातालें की आयज हांव फाल्यां आनी कोण परो लोकांक तकलेन मातशें मागीर अरे हो कोण ताका याद धरपाक लोकांक त्रास जाताले सो एक हो फरक आसा दोनी सेटअपा मदीं ओके सो दुसरें टॅक्नोलॉजी म्हणशीत जाल्यार त्या वेळाचेर जे आमी वापरताले स्पूल्स आसले स्पूल्स वापरताले टेपी आसता पळय टेपी तसल्यो म्हणजे त्यो तुटले जाल्यार मागीर तुजी वाट लागताली तुट्टाली पसून त्या सो ती हॅव टू बी अलर्ट ऑल द टायम आतां कितें आसा एवरीथींग ऑन कंप्युटर टाकून एक बटन दाबलो सगळें सुरू जाता इफ यू नॉट देर ऑल्सो न्हय हो प्रोग्राम चलतलो वर्साची वर्सां कळ्ळें तुका इतले सगळे आमचे आसा नव्या टॅक्नोलॉजी प्रमाण पूण त्या वेळाचेर कितें जातालें की त्या सेटअपान की तुवें एक पद वाजयलें आनी इफ यू वॉन्ट टू गो टेक सम ब्रेक भायर गेलो तूं आनी बिकॉज ऑफ सम रिजन परत पावूं ना तूं जाल्यार हांगासर डॅड आफ्टर सॉंग तूं कांयच करूंक मेळना तुका पूण आतां ह्या नव्या सेटअपान कितें जाता की इट कंटिन्यूज टील यू इंटरप्ट तूं वचून इंटरव्यू करिना तो पर्यंत चलत उरता तो सो एक बेसीक फरक आसा आनीक फरक कितें आसा बेसीक होच फरक आसा म्हाका दिसता की टॅक्नोलॉजी येतकूच मागीर तुका यू कॅन इमिजिएटली चूज सॉंग थंय सॉंग चूज करून काडची पडटाली लायब्ररीन वचून हांगासर तुका एका क्लिकाचेर तुका मेळटा सॉंग सो दीस इज कितें म्हणटा कन्विनियंट आनी इजी आसा खूब खूब बेसिकली टॅक्नोलॉजी येयली काय सगळें सोंपें जाता त्या खातीरूच तो टॅक्नोलॉजी आसता पुणून जो आदलो टायम आसा म्हाजो पळय ऑल इंडिया रेडिओ सो तो म्हाका खूब शिकयता कित्याक सांग पळय कारण हांगा तुका एक पंक्च्युलिटी कळटा तुका गजाली सामक्यो तुका मुळांसून कळटात सिरियसनेस कळटा ताची एकदां तुवें तें स्पूल चलयले आनी तें तुटल्या परत कितें तुका कळ्ळें म्हणटकच तुका मागीर हें सगळें हँडल करपाक बरें पडटा सो बेसिकली तुका तें तयार करता खूब सारको सो वॉट इज द एक्सपिरियन्स ऑफ रेकॉर्डिंग अ लायव्ह शो ओके रायट नाव गायत्री तुजो कितें एक्सपिरियन्स आसा
I एक्झॅक्टली feel सेम fantastic. एक्सपिरियन्स येस आय ऑल्सो फील व्हेरी फॅन्टॅस्टीक. कारण कितें जाता म्हाका की जेन्ना शो करता पळय म्हाका सांग हांव सदांच हो प्रश्न म्हाका विचारता वेन एवर आय गेट अप इन द मॉर्निंग हो एक प्रश्न विचारता की आमच्या गोंयांत कितले लोक आसात 14-15 लाख लोक आसात ओके भितरले हे जाणटे किंवा ल्हान भुरगे काडले जाल्यार 7 लाख तरी लोक आसात ओके भितरलो हांवूच कित्याक हांगासर आसा ह्या जाग्यार कोण आसूं शकता आसलो न्हय सो प्रॉब्ली दॅट सम कितें तरी लक आसा किंवा एक आय वॉज एका रायट टायमाचेर रायट प्लेसीर आसलो किंवा म्हजो एटिट्यूड करेक्ट आसलो काम हँडल करपाचो वॉट एवर पूण आसा न्हय हांव हांगासर सो आय थिंक माय सेल्फ व्हेरी फॉर्च्युनेट आनी लकी म्हणटा हांव की म्हाका हो चान्स मेळटा सो आयज हो शो करता पळय हांव एवरी डे करता शो पळय तो इज लायक माय लास्ट शो आय विच हॅज टू बी द बेस्ट शो हो एकूच दवरता अदरवायज की समजा हांव आनीक 10 वर्सां काम करतलो रे अशें म्हटलें न्हय जाल्यार मागीर तो की मागीर ती ढिलाय येतली आसली सो हांव आयज तितकोच एक्सायटेड आसता जितको हांव पयल्या शो आसलो जेन्ना ऑल इंडिया रेडिओचेर केल्लो हांवें पळय 8 फेब्रुवारी 1999 तेन्ना जो हांव आनी हांवें सुटी काडलेली कामाची आईक सांगलेलें घरा आयक तूं हांव ते लायव्ह आसतलो आनीक तो जो आसलो पळय तो अजुनूय आसा म्हाका आनीक थँकफुली आसा तो जेन्ना सोंपतलो पळय तो मागीर ती मजा आसची ना अदरवायज कितलीं वर्सां जालीं म्हाका आतां हांगासर नाल्यार हांव केन्ना येतलो आसलो म्हणजे पुरो खूब जालें काम आसलें म्हाका दिसता की ना हांव करपाक जाय ती मजा उमेद आसा पळय ती अजून आसा ताजी आसा एकदम. सर तुम्ही आत्ता म्हटलें की तुम्ही तुमचो फर्स्ट शो केल्लो तो कामाक सुटी बिटी घालून केल्लो सो बिफोर बिकमिंग एन आरजे वॉट वर यू वर्किंग एज नॉट एज बिफोर बिकमिंग एन आरजे आसतानाच म्हाका बाकीची कामां करची पडली कारण जे तरेचे पयशे मेळटाले तातूंत काय पोट चलचें नासलें सो आय हॅज टू वर्क एज ग्राफीक डिझायनर एक कंपनी आसली जी हांव ग्राफीक डिपार्टमेंट हेड करतालो आय वॉज हेड ऑफ द ग्राफीक डिपार्टमेंट मागीर एका कॉल सेंटरान काम केलें मागीर आय वॉज सब एडिटर फॉर सुनापुरांत ऑल्सो ओके सो संडेचो पेपर येतालो पळय आयतार म्हणून तो जो सब एडिटर आसलो सो अशी खुबशीं कामां केल्यात म्हणजे कामां करचीच पडटालीं म्हणून म्हणटा की हें जें काम करता पळय तें हांव पयलीं पॅशन म्हणून करतालो हॉबी म्हणून करतालो तें आतां म्हाका पयशे दिता गुड न्हय. सर म्हाका सांगात एक आरजे जावपा खातीर त्या मनशान कितें स्किल्स आसपाक जाय हो म्हाका प्रश्न इतलो विचारला खबर आसा लोकांनी की इट्स गूड एक्चुली लोक विचारतात तरी कितें जाय ना म्हणल्यार काय ना रे आरजे ते कितें केलें अशें म्हणनात एटलिस्ट इट्स गूड एक्चुली पूण तुका कितें दिसता की सगळ्यांत कितें आसतलें एक फर्स्ट कितें आसतलो ऑफकोर्स अ ब्युटिफूल वॉयस एज यू नो इट इज नॉट हांव हें सांगता परत परत की आवाज जाय आतां कोण म्हणटा विचारलें समज तर की एका धांवपटूक कितें म्हत्वाचें तूं म्हणटलें पांय आतां ती बेसीक रिक्वायरमेंट न्ही ती आवाज आसपाकूच जाय आनी तो आवाज प्रत्येकाचो आवाज बरो आसता म्हाका असो मनीस दाखयता आवाज बरो ना तो अनलेस ही हॅज सम एलमेंट ओके कितें प्रॉब्लम आसता जाल्यार पूण म्हाका सांग आवाज सगळ्यांचे बरे आसता ताका फक्त नर्चर करचें पडटा ताका मातशें कल्चर करचें पडटा पूण सगळ्यात त्या आसा आवाज जायच गो पूण तो सकयल वता पूण तेचे पयलीं आसा पळय तें तुका यू हॅव टू बी गूड फ्रेंड तुका त्या मनशाक उलयन दिसपाक जाय समजा हांव बसला हांगासर तुका उदय वाज हाडटा गेले बरें हांवें आसा जाल्यार आय एम फेल्युअर न्हय एज एन आरजे ओके सो बेसिकली दुसऱ्या मनशाक कितें जाय ताका कसो कॉम्फर्ट दिवं शकता आपूण हें जर तुका कळत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता इट्स अ बिगेस्ट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट जे आमकां आसचें पडटा स्कील किंवा एट्रिब्यूट टू एन आरजे. सर म्हाका सांगात आरजे जावपा खातीर अशें कितें प्रोफेशनल ट्रेनींग बी खंय आसता हालीं आयकलां हांवें आसा म्हणून ट्रेन करतात कारण आतां खुबशे रेडिओ स्टेशन्स येतात अशे सो ऑपॉर्च्युनिटी वाडल्यात म्हणटकूच ते अशे शिकोवपी बी तयार जातात लोक पूण आमच्या टायमाचेर अशें कांय नासलें आमकां इन हावज आसली ट्रेनींग तेन्ना हांव बेगान जॉयन जालो पूण आसतल्यो म्हाका दिसता गोंयानूय आसाशी दिसता अशी पूण चडशी म्हाका खबर ना अशी आसा जाल्यार पूण बेस्ट थींग कितें फ्रेंडा वांगडा उलय तुजी पर्सनॅलिटी लोकांक आवडटा अशी दवर तूं लोकांक काणयो सांग सोंप्यो करून सांग ओके सोंप्यो करून सांग कळटा तश्यो आनी बी फ्रेंडली प्रिचर जावं नाका सो ताका तूं हें करूं नाका तें वायट अशें करपाक जायना नाका हें शाणपण नाका. Sir, is there any misconception or myth about RJ which you would like to burst? Of course, there's one. आनी जे जेन्ना हांव खंय मेळटा पार्टीक वयता किंवा आनी खंय मेळटा लोकांक ते म्हणटा की आरे तूं रेडिओचेर इतलो उलयता मरे हांगाय ओगी कित्याक काय म्हणून तूं उलयता सो बेसिकली आरजे पण कितें उलयत रावपाचें एक सारकें तूं म्हाका जर असो मेळशीत केन्ना अशें पर्सनली अशें जाल्यार म्हणजे अपार्ट फ्रॉम दीस कायंड ऑफ थिंग जाल्यार हांव सोगीत आसता असो म्हाका आयकपाक आवडटा एक्चुअली सो तूं उलयता तें सगळें आयकतलो हांव पूण म्हाका उलोवपाक व्हडलेशें आवडना सो हे एक बाकीच्या आरजींचें खबर ना म्हाका पूण म्हाका पर्सनली व्हडलेशें उलोवपाक आवडना म्हाका आयकपाक आवडटा हांगा उलयतात न्ही आमी मायकार येतकच
सर डू यू फील दॅट आता जे नवीन हे आयल्या मिडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन म्हणा किंवा एंटरटेनमेंट म्हणा दॅट इज हार्मिंग रेडिओ आर रिफरिंग टू इंटरनेट अँड ऑल? या इंटरनेट म्हणा किंवा नेटफ्लिक्स सारक्यो गजाली ज्याचेर आमी पळोवपाक शकता टी व्ही आयली त्याचेर खूप चॅनल्स आयले. पण कशें आसा न्हय गायत्री की प्रत्येक मिडियमाचें आपलो चाम आसता ओके बरोबर. आनी प्रत्येकाची आपली खासीयत आसता, प्रत्येकाचे आपले तोटे असतात कितें म्हणजे वॉट एवर शॉर्ट कमीज असतात. जेन्ना नाटक असलें तेन्ना पिक्चर येयलें लोकांक दिसलें की आतां नाटकां बंद पडटलीं, खंय पडल्यात बंद नाटकां. टी व्ही येतून दिसलें की थिएटरां बंद पडटलीं, खंय पडल्यात थिएटरां बंद. मागीर नेट येतून दिसलें की थिएटरां टी व्ही बंद जातली, खंय म्हणजे बेसिकली सगळें चलत आसा ओके. फक्त नवे नवे आमकां ओपन जातात. सो आयज काल कितें करता खबर आसा तुका की प्रत्येक जो ह्या फिल्डांतलो मनीस आसा पळय पब्लीक फिगर आसा तो कितें करता की ह्या सगळ्यांचो वापर करता. की एक्टर आसा तो स्वताचो आपलो यूट्यूब चॅनल सुरू करता, तो पॉडकास्टूय करता, तो टीव्हीरूय येता, तो रेडिओचेरूय येता शो करता. सो बेसिकली एकामेकांचे कॉम्पिटिशन म्हणून पळोवच्या परस ऑल दीस मिडियम्स तांकां पळोवपाचें एक सामकें सगळें इंटिग्रेट करून सगळ्यांचें एक 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 360 डिग्री सोल्युशन काडपाचें. सगळ्यांक एकठांय वांगडा घेवन वचपाचें. आमकां कित्याक जाय? हांव रेडिओचो मनीस, हांव टीव्हीचो मनीस, कित्याक जाय आमकां अशें? म्हाका दिसता की हार्म बीन तशें म्हाका दिसतना जातलें तशें. ऑन द कॉन्ट्री जालें जाल्यार फायदो जातलो, हार्म जावचें ना. ओके सर थँक्यू सो मच. अरे. तुम्ही हांगासर आयले, इतलो वेळांतलो वेळ काडून हांगासर आयले, आमच्या वांगडा इतल्यो बऱ्यो गजाली केल्यो त्याच्या खातीर थँक्यू. तुमकां एज एन आरजे तुमकां वर्ल्ड रेडिओच्यो खूब खूब परबी विशीस, गुड विशीस. थँक्यू सो मच. थँक्यू गायत्री, थँक्यू सो मच. आनी थँक्यू सो मच. हाचे कडेन म्हजें नातें खूब आदी पासून आसा, सो आयकत रावत म्हाका. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक परत एक फावट वर्ल्ड रेडिओ दिसाची खूब खूब परबी. तुमकां हो समज जर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक आनी शेअर करपाक विसरूं नाकात. आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. परत मेळुया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन मोग आसुनी. बाय.